Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Mandarin dengan app namanya Hello Chinese. Di sini ada sangat banyak babnya ya, sangat-sangat banyak. Jadi bagi siapapun pemula yang ingin belajar bahasa Mandarin bisa pakai app ini. Ini saya sudah coba beberapa, tapi yang udah dicoba berarti seperti ini ya. Sudah berwarna, yang belum berarti yang hitam putih. Jadi kita akan mulai lagi dari depan. Kali ini layarnya akan saya vertikal karena biar kelihatan besar. Kalau seperti ini kelihatan kecil tulisannya. Jadi kita akan ke vertikal seperti ini. Oh, ini horizontal ya, sorry. Horizontal biar kelihatan besar. Kemudian full screen. Oke, pertama kita akan belajar introduction, perkenalan. 你好，Ni hao. Chinese is a character-based language. China itu jadi bahasa yang berdasarkan karakter. Contohnya, Chinese word ni hao, hello, is formed dibentuk by combining dengan menyusun two singular character, dua karakter uh, single ya. Yang pertama adalah ni, kamu, dan hao, baik, bersama-sama. Jadi ni hao ini artinya halo. 人 Ren itu artinya good. Oh, bukan ya. Ren artinya person. Good adalah how. Ren person berasal dari karakter ini. Lihat bentuknya, ini adalah karakter orang ya, dari piktograf gambar orang. Ini cara tulisnya. Kemudian how can we tell what a Chinese 你 character sound like? Bagaimana kita bisa tahu? Di sini ada yang namanya nada ya. Nada 1, 2, 3, 4. Ni, hao. Contohnya ini adalah nada yang ketiga ya. Ni, hao. 好，Hao. 你好，你好，Ni, hao. Hello. Each Chinese character correspond to one syllable of pinyin and each syllable consists of 3 part in total. Jadi karakter ini adalah cara bacanya disebut pinyin, terus tulisan Mandarinnya disebut Hanzi. Jadi di sini ada inisial, huruf depan, biasanya huruf depan ini adalah konsonan. Kemudian juga ada final, huruf akhir. Dan di sini ada tone, ya tone itu cara atau tanda bacanya. Oke, di sini coba kita perhatikan ada ma artinya mother, mama mother ya. Kemudian ma artinya horse, ip ma seekor kuda ya. Ma artinya linen dan yang satu adalah ma artinya curse. Dengarkan audionya. 妈马马妈 Oke, ini adalah 4 nada. Ma, nada pertama. Nada kedua adalah ma. Nada ketiga adalah ma. Nada keempat, ma. Artinya beda. Jadi, ketika salah ucap nadanya, maka akan ditangkap berbeda ya. Jadi, hati-hati untuk bahasa Mandarin. Karena bahasa Mandarin adalah tonal language. Artinya bisa diketahui berdasarkan tonnya. Kecuali bahasa tulis bisa dilihat karakternya, tapi untuk percakapan sehari-hari mengandalkan lebih banyak pada konteks dan pada tonal ya, pada tonnya, nadanya. Yang ini misalnya adalah 我想吻你, I want to kiss you, aku ingin mencium kamu. No, sebenarnya dia mau bilang 问 ya. Jing Wen, silahkan bertanya ya. Wo xiang wen ni, aku mau bertanya pada kamu ya. Jadi bisa salah tangkap karena salah paham ya. Yang benar adalah ini. Wo xiang wen ni, I want to ask you. Aku mau bertanya pada kamu. Jadi salah nada bisa fatal karena artinya beda total. 你好，Ni hao, oke ini bisa kita rekam di sini. Ni hao. Oke, langsung kita lanjut. Ni hao, Zhongwen. Oke,
The example above shows how a typical Chinese sentence is displayed. Ya, ini jadi karakter ini tipikalnya seperti ini ya. Di ni hao, di sini ada hanzi-nya, di sini ada pinyin. Pinyin adalah cara bacanya. Biasanya kalau belajar Mandarin masih pakai pinyin biar tahu cara bacanya ya. Oke, berikutnya. Oke, itu untuk perkenalan bahasa Mandarin itu sendiri. Sekarang kita mulai belajar dari hello. Lesson 1. Lesson 1. Which of these is hello? Yang mana hello? Di sini ada ni, wo, ni hao, sama zai jian. Hello adalah ni hao. 你好， Which one of these is goodbye atau see you again? Adalah zai jian. Zai itu artinya lagi, jian artinya jumpa ya. See you again adalah zai jian. Tadi ni hao adalah hello. Wo, lihat dari gambarnya adalah aku. Ni adalah kamu. Jadi kita akan pilih zai 再 jian. 见。 你好， Ni hao, yang ini ya. Ni hao. 你好， Kita lanjut lagi, yang berikutnya adalah goodbye, see you again. Berarti adalah zai jian. Ni hao. 再见， Ini tadi adalah hello. Wo itu aku, ni itu kamu. Zai jian. Sampai jumpa lagi. 你好，龙大， Oke, berarti sini adalah hello long ta. Ni hao long ta. Berikutnya long ta. Goodbye. Goodbye adalah selamat tinggal ya, atau sampai ketemu lagi. Zai jian. Long ta. Yang ini ya, long ta, zai jian. 龙大，再见。 Which one of these is I, me? Aku ya, yang mana ini? Wo. 我是龙大， Wo shi long ta. Wo, aku, shi adalah long ta. I am long ta. Aku adalah long ta. 好， Hao, ini cara tulisnya. Di sini bisa diketik lihat atau tidak lihat ya. Jadi kalau lihat itu berarti kita lihat tulisnya, tinggal kita ikutin aja. Ini goresannya ada apa namanya ya. Goresannya ada namanya. Ini adalah heng. 你是龙大， Ni shi long ta. Ni kamu, shi adalah long ta. Kamu adalah long ta. You are long ta. Ni kamu. Hello. Ni hao. Ni hao adalah hello. 你好， Ni kamu, hao bagus. Ni hao, hello. Kamu, you are long ta. Kamu adalah long ta. Ni shi long ta. 你是龙大。你好，我是龙大。 Ini untuk direkam, untuk ngecek pronunciasinya. Ni hao, wo shi long ta. Oke, jadi tanda merah ini berarti belum presisi ya, belum tepat. Ni hao, wo shi long ta. Coba diulangi lagi. Ni hao, wo shi long ta. Ini long ta-nya juga masih belum pas ya, nama orang. Oke, kita akan langsung lanjut ke tab the matching pairs. Jadi tekan atau klik yang 你 sepasang ya. Ni adalah kamu. 你 Kemudian ni hao 你好， adalah hello. 你好， Wo 我 itu aku. 我
再见再 artinya 见， goodbye, selamat 再 tinggal. 见。我是龙大，我是龙大. Aku adalah Long Da. 我是龙大，我是龙大. Hello, I'm Long Da. Berarti, ni hao, 我是龙大.你好，我是龙大。 Ni hao, hello. 我 aku 是 adalah Long Da. Jadi sama dengan bahasa Inggris ya dan bahasa Indonesia subjek verb objek. 我是龙大, aku adalah Long Da. 你好，我是龙大。 Oke, sekarang kita ke lesson yang kedua ya. Tadi udah belajar ni, wo, shi, ni hao, sama zai jian. Lesson yang kedua adalah pu, tidak, ta, dia, Jungguo, China, Meiguo, Amerika, sama ren, orang. Yang pertama adalah China. China disebut Jungguo. Jung artinya tengah, guo artinya negara atau kerajaan. Jungguo berarti negara di tengah, yaitu 中国， China, Jungguo. 你是中国人， Ni kamu, shi adalah Jungguo, Cina, ren orang. Kamu adalah orang Cina. You are Chinese. Which one of these is United States Amerika? Amerika adalah Meiguo. Mei artinya cantik, Guo negara ya. Amerika disebut negara yang cantik, Meiguo. 美国。我是美国人，我是美国人. Aku, shi adalah 美国人, orang Amerika. I am American. Ren, Ren, ini tulisannya pertama adalah pie, ini goresannya namanya, yang kedua adalah na. China, China adalah negara di tengah, yaitu Zhongguo. 中国。美国， Dia bilang Meiguo. 美国，我是美国人， Kita akan rekam cara bacanya seperti ini. 我是美国人. 我是美国人. Which one, yang mana of this is he? Dia ya, dia laki-laki. He adalah yang ini. Ta, 他 he is American. He adalah ta, is adalah shi, American, 美国人. Ta shi 美国人, berarti yang ini ya. 他是美国人，他不是中国人， Pu artinya tidak. Ta bu shi, dia tidak. Zhongguoren, orang Cina. Dia bukan orang Cina. Berarti he is not Chinese. Dia tidak orang Cina atau dia bukan orang Cina. 不 Pu artinya tidak, not. 我不是中国人，我不是中国人. Aku 不是 bukan 中国人, orang Chinese ya. 我我不不是中国人， Ini pu nada keempat, shi juga nada keempat. Kalau digabung yang pu berubah jadi kedua. Jadi adalah 我不是中国人.
我不是中国人。 Oke, tap the matching pairs. Tekan yang matching ya, yang berpasangan. 我 我 aku, 我 他 他 dia, 他 你 你 kamu. 你 He is not American. Dia bukan orang Amerika. Dia ya, is not 不是 American 美国人。他不是美国人。他不是美国人。 Berikutnya adalah 人 person ya. Ini adalah 人人， person people. 你不是美国人。 Ini 不是美国人 bukan orang Amerika. Yang ini ya, ada bendera Amerika disilang berarti bukan. 不是美国人。He is not Chinese.他 is not 不是 Chinese adalah 中国人。他不是他不是中国人。他不是中国人。他不是中国人。 Ya, ini juga untuk belajar pelafalannya bisa dicek di sini ya. 他不是中国 Ya, 人。 jadi berapa kali pun mau diulangi, oh benar atau enggak pelafalannya bisa dicek di 他 sini. 不是中国人。 Tadi lesson 2, sekarang lesson 3 ya. 3 sekarang ada ma sama ta. Ma ini adalah penanda pertanyaan dan ta artinya dia perempuan. Kita langsung ke lesson 3. 你是美国人吗？ Ni shi Meikoren ma. Ni kamu shi adalah Meikoren orang Amerika. Ma ini artinya apakah. Jadi ini penanda pertanyaan ya. Kalau di Jepang itu adalah ka ya. Wakarimasu ka. Kalau di Cina adalah ma. Mingbai ma ya, ma. Oke, ma artinya apakah ya. Ni shi Meikoren, kamu orang Amerika ditambah ma jadi apakah kamu orang Amerika. Berarti are you American? Are you American? I'm American. Aku orang Amerika. Berarti I, aku, am, 是，我是美国人。我是美国人。我是美国人。你是中国人吗？ 你是中国人吗? Apakah kamu orang Jungko China? Berarti are you? Apa kamu Chinese? 中 Jung, tara tulisannya adalah su. Heng, ze, heng, su. 我不是中国人。 不是中国人. Ini ada bendera Cina. Merah, ada bintang. Kemudian disilang artinya 不是. 不是中国人. Kalau ingin lambat di yang ini ya, ada gambar siput. Jadi dipencet. 我不是中国人。 Yang normal, tanda ini. 我不是中国人。 She, ya. Which one of these is she, her? 她, ya. 她, 他 dia. 她他是美国人吗？
他是美国人, dia orang Amerika. Ada ma berarti apakah. Apakah dia orang Amerika? Is she American? She is not American. Dia bukan orang Amerika. Berarti she adalah ta, is not adalah 不是. Ta 不是. Dia bukan American, 美国人. Ta 不是美国人. 他不是美国人。你是中国人吗？ Oke, kita coba dulu sebelum direkam ya. 你是中国人吗? Kalau udah yakin baru direkam. 你是中国人吗? Oke, di sini ada pertanyaan yang kosong dan jawabannya adalah 他不是中国人. Kalau mau tahu pelafalannya bisa cek di sini. 他不是中国人。 Berarti pertanyaannya adalah 他是中国人吗? Ya kan? 他是中国人吗? 他是中国人吗? Yang ini. 他是中国人吗？你是中国人吗？你是中国人吗? Listen and select the correct translation. 你是中国人吗? Are you Chinese? 你是中国人吗？ Are you American? Berarti adalah 你是美国人吗? Ya, di sini bisa dicek di sini ya. 你是美国人吗？ Ya. Jadi kalau kita cek di sini otomatis tahu jawabannya ya. Tapi untuk belajar kita jangan cek di sini, langsung kita pilih di sini. 你是中国人吗? Oh, American berarti 你是美国人吗? 你是美国人吗？ China adalah 中国. 中国。 Tap the matching pairs. Pasangannya 我, 我 aku. 我 他, 他 dia. 他 你, 你 kamu. 你他是美国人吗？他是美国人吗? Select the correct response to complete the chat. 他是美国人吗? Bisa bilang 不是 atau 是 ya. Kalau 是 berarti kalau iya 他是美国人, kalau bukan adalah 他不是美国人. Di sini pertanyaan dengan 他 berarti jawabnya juga 他 ya kan. 他是美国人. 他是美国人吗？ Is she Chinese? Apakah dia orang Cina? Berarti kita bikinnya adalah dia orang Cina. 他是中国人 tambah is berarti ma, tanda tanya ya, ma. 他是中国人吗? Translate the sentence ya, translate berarti 他是 dia. 他是中国人吗？他是中国人吗？ Sudah, sekarang yang ini ya, teacher stop. Oke, jadi di sini ada teks, bisa di play di sini. Oke, untuk saat Hi ini. everyone, welcome to Teacher Talk. 小果你好 Lara 你好。 It sounded pretty normal when we used it just then, but I've hardly heard anyone use 你好 in everyday life. Why is that? Yeah, because
ni hao is a little bit too formal for daily conversations. And Chinese people only use ni hao to the people that we first meet. Yeah, okay. But what would we use if we're talking to someone who we've met before then? I think it's a little bit personal because based on different regions or the time you meet each other, we may choose different sentences. For example, between us, you and I would say hi or hello or hey. Yeah, so it depends a bit on the context and the type of person you're talking to then. Yes, so for young people, I think those English words may be better in Chinese. Yeah, I've heard them used a lot. But what about older people or in more rural areas? What would they use instead? Yeah, then I will choose a more traditional ways to greet them. For example, I may ask them, where are you going to, or what are you going to do? Or if it's around meal time, I may ask them, have you eaten? Yeah, I've heard people use that one quite a lot around here. But sometimes I've seen people greet each other by not saying anything at all. Is that a little weird or is that normal here? Yeah, it's normal actually. We can just use our body language. Oh my gosh. Yes, like waving your hands at each other or making eye contact, or you can just nod your head to that person and then it's okay. It's not seen as rude at all because I know in English a lot of the time if you just see someone and you don't go up and say hello to them, they will get a little bit offended or they may think, oh, why didn't she say hello? But in Chinese, is it different? Yeah, it's not rude at all. Actually, if you keep saying ni hao all the time to your friends, they may think you are not that close. Wow, okay. Well noted then. And I know there's another similar phrase to ni hao that a lot of foreigners like to use, but I'm not sure if native speakers use it a lot either. I think it's ni hao ma. Yeah, this classic phrase right here. Yes, and it's a classic mistake. Ah, why? Yeah, because we never say ni hao ma. We'll never use that as a greeting. Okay, is there a reason for this, or is it just kind of like how Chinese speakers, when they learn English, they'll ask, how are you? I'm very fine, thanks. And Yeah. Okay, so it's kind of like that. Yes, actually, there's no corresponding translation in Chinese for how are you. So there's no such sentences like ni hao ma between Chinese people. And we have some similar greetings like how have you been recently? But under most of the cases, it's for someone that we haven't met for a long time. Okay. And for the close friends or like for coworkers, we may ask like some more private questions like how's your weekend? Yeah, well, how's work going? How's study going? yeah, Things like that. Yeah. That's really different to what we learned in middle school then. Basically, every single textbook we had back then, the first thing it taught us was ni hao ma. And that was the first phrase that was taught to beginners. So to hear now that we can't even use any of that, it feels like half the stuff we learned back in high school was a lie and I'm starting to doubt everything. Yeah. And I remember back then there was another point which had a lot of us really confused. It was about the pronoun ta, because in Chinese, of course, no matter what you say, he, her, or like them if it's gender neutral, it's just the same pronoun ta, kind of like a one-size-fits-all pronoun. Yeah. But then in English, you have to specify like he or she. Yeah, exactly. You know, so when people are talking about ta in Chinese, I always get so confused. Like, who are you talking about? Is this a dog? Is this your sister? Is it our great uncle? Yeah, that's the problem. But for Chinese people, it's the same because both he and she are pronounced like ta in Chinese. It's the same. And Chinese people, we can recognize the character to tell which one is he or she. Oh, yeah. So you have to have the written form of the character to be able to tell what it's referring to. Yes. When we are talking, we have the same problem as well. And that is also the reason why a lot of Chinese people can't distinguish he and she in English. Oh, yeah. Now that you mention it, I've heard people make that mistake quite a lot. Yeah. So I suppose at least for English speakers who are learning Chinese, we don't have to worry too much about which pronoun to use. We just chuck a ta in there and it's all good to go. Yes. The other good thing I remember about learning Chinese was that there are often quite a lot of rules there. Well, not rules so much as there are in English grammar rules, but some general patterns or composition rules that make it easier for us to catch on to learning Chinese than it would be for someone learning English for the first time. Yes.
There are some grammar rules, of course, and there are also some rules for composing a new Chinese words. For example, if I say 中国 and 美国, so that's China and America, you may notice that there is a 国 in those two Chinese words. It means country. Okay, but what about the countries that have longer names then? Like if I wanted to say Australia or Canada, can I say 国 at the end of those as well? No, so that's the rule. So for those countries, if they can be translated into two Chinese characters, then you can use 国, like 中国, 美国, or maybe even 英国. Okay. That's Britain. But what about the others? Since I'm from New Zealand, how would I say, oh, I'm a New Zealander then? It's just 新西兰. Okay. So for those countries whose name are more than two characters, we don't need to use 国 anymore. So I can't say 新西兰国. No. Oh, okay. Just 新西兰and your neighbor Australia, 澳大利亚. Hey, big brother 澳大利亚. Yes, that's 4 characters, so no 国. Yeah. And then if we're trying to say someone's nationality, it's the same rule then as well, right? For example, 澳大利亚人 Yeah, just add a 人 after the name of the country, then it's the people from that country. Wow, that's pretty convenient then. So you are a 新西兰人. Yeah. Well, we know I'm from New Zealand, but when I first came to China, every single time you meet someone new, they will ask you if you're from America. No matter whereabouts you're from, they see a foreigner and the first question is, hey, 你是美国人吗? Yeah, Chinese people will do that. All the time. Yes, but the problem after this is that a lot of foreigners, they would use 不 as an answer to this question. Wait, so there's no word for no in Chinese then? Yeah, there's no for no and there's no for yes. What? Yeah, I mean, there's no single words in Chinese to express yes or no. We have different ways to express that concept, but we just don't have a single word for yes or no. Yeah, that makes a bit more sense then. In Chinese, you need to repeat the verb if you want to answer a yes or no question. For example, the question ends with a 吗. Yeah, for example, 你是美国人吗? So the verb in this sentence is 是. So if it's a yes, then you need to say 是. If it's a no, then you can add a 不 before the verb. So 不是. Wait. Just then it sounded like the 不 turned into a second tone instead of the fourth tone. Was that intentional or did you make a mistake? Ma 老师 made a mistake? Actually, we have the tone change in conversations. The original tone of 不 is the fourth tone. Yep. Yeah, there's no doubt about that. But when we say it in a conversation, when it's put before another fourth tone character, then it's changed into the second tone. Okay, so that's just one of the tone change rules in Chinese then? Yes. Okay, I know. Ma 老师 did not make a mistake then. I won't question your Chinese Yeah, anymore. just remember that. Okay. There's so many things like this that happen in Chinese. I feel the longer and longer you learn it for, you start to pick up on these small details and you realize that learning the language on its own, it's not quite enough to become fully fluent. You actually have to understand the life and culture over there to get a decent understanding of the language. Yes. Another example for that is 再见. Oh, goodbye or bye? Yeah. A lot of English speakers would think that 再见 equals to bye or see you again. But in real life, the usage of 再见 and bye are a little bit different. Why is that? Because 再见 is kind of like saying 你好, is a little formal at first. So normally I won't say 再见 to my friends or colleagues. I only use 再见 to the people that I first meet or the people I respect, like my teachers. Oh, like a grandparent or something, or if you're seeing someone off at an airport, you might say 再见. Yeah. Is that right? Yeah. But what would we say in everyday life then instead if it's just like a friend or a colleague who we want to say bye to? Yeah, I wouldn't say bye or bye-bye. Oh, so again, it's just the English word. Yeah. Dang, I'm starting to feel more and more comfortable speaking Chinese now. Yeah. So if I wanted to say goodbye to someone and they're the one doing the leaving, what could I say? Chinese people would say 慢走.
It literally means slow walk. Okay, it's an interesting translation. Yeah. But it's more like take it easy. Oh yeah, that makes more sense now. Yes, but we don't say that to young people. Just for older people or someone we want to show our respect, we can say 慢走. Yeah, and then what would young people use instead? Or if I'm at the office and someone's leaving, what would I say to them? You can say 我走啦. Okay, so that's if I'm leaving? Yeah, I'm leaving. Okay, like I'm heading back home after a day at the office. Yes. Cool. And then on that note, I think it's time for us to take our leave as well. It seems that you don't want to say 再见. No, I was about to say it just then and then hesitated. Okay, so that's it for this lesson. So we should say Bye-bye. Okay, see you next time. Ya, oke. Jadi tadi teacher talk tidak saya translate ya agar tidak saut-sautan. Jadi intinya adalah orang China itu tidak bilang ni hao ma, meskipun di banyak pelajaran dipelajari ya, pertama kali belajar ni hao ma. Orang Cina sendiri tidak menggunakan ekspresi yang itu ya. Kemudian zaijian juga seringnya digunakan untuk resmi, tapi untuk yang biasa bisa bilang manco, jalan pelan-pelan atau ya hati-hati, atau juga bisa bilang bye-bye, pakai seperti bahasa Inggris ya, bye-bye ya, bye-bye. Tapi kalau bilang zaijian juga nggak masalah, tapi biasanya itu dipakai untuk resmi, untuk guru atau untuk kontak yang resmi yang lainnya. Oke, berikutnya ada speaking ya, real life conversation. Kita coba ini. Ya, ini practice. 我是龙大. Hello, I'm Long Ta. Jadi kita akan rekam sendiri ya. Misalnya siapa namanya adalah siapa ya? 我是 Samudra. Oh enggak, ini disuruh ulangi lagi ya, sorry. Jadi kirain percakapan dengan ini ya. Jadi di sini kita ulangi lagi. Hello, ini adalah 我是龙大. 你好，我是龙大. 你好，我是龙大. Oke, jadi suruh ngisi di situ ya, ulang lagi ya. 你好，我是龙大. Oke, longtanya masih kurang bagus, dapat skor 4,8 ya, nggak masalah. Kemudian berikutnya adalah 你好，我是丽丽. 你好，我是丽丽. Oke, lilinya salah ya. Nada berapa itu? Lili. Oke, kita lanjut aja. Berikutnya adalah 你是中国人吗? Ya. 你是中国人吗? Oke, betul. Berikutnya 我不是中国人，你是美国人吗？我不是中国人，你是美国人吗？ Oke, betul. Kita balik lagi. Ini adalah 我是美国人，我是美国人. Aku orang Amerika, ulangi lagi ya. 我是美国人. Oke, me-nya yang salah. 我是美国人. Oke, kita ke berikutnya. Di sini goodbye adalah 再见. 再见. Oke. Ini juga sama ya. 再见. Oke. Redo, role play, ya udah ya. Kita selesai aja sampai sini. Jadi kita akan ke bab berikutnya ya. Ni 不是美国人. Ini adalah review. 你不是美国人. Yang ini. Fail to download data. Try to download again. Oke, kita skip. He is not American. 他不是美国人. Dia 不是美国人. Bukan orang Amerika.
Oke, select the word you hear. Kita dengerin dulu. Oke, ini mungkin internetnya kurang bagus ya koneksinya, jadi tidak bisa. Kita keluar saja. Ya, jadi itu kita udah belajar yang pertama, hello ya, hello atau greeting. Kita udah selesai yang ini. Berikutnya kita akan belajar nanti ada sekolah, ada food, makanan, stories, money, dan banyak lagi yang bisa dipelajari dari aplikasi ini. Jadi aplikasi ini sangat recommended bagi siapapun yang belajar bahasa Mandarin. Ada belajar tulisnya, ada belajar pronunciation, ada belajar semua ya. Tapi dalam bahasa Inggris ya. Jadi harus mengerti bahasa Inggris. Oke, jadi mungkin kita akan selesaikan semuanya atau satu bab ya. Kalau untuk semuanya ini akan makan waktu yang sangat panjang. Jadi untuk sementara kita selesai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah mengikuti pelajaran bahasa Mandarin yang pertama dengan Hello Chinese.